الحمد لله علي الذات عظيم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و والہ نے اس عالم میں 3 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق تو وہ ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ و والہ نے خیر کا مادہ رکھا ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے، اس مخلوق میں کوئی برائی نہیں ہے، اس مخلوق میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، اور اتنی خیر اللہ نے اس میں ڈال دی ہے کہ اس میں شر کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ اگر وہ مخلوق برائی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے تو وہ کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس میں مادہ ہی شر کا نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں خیر کا مادہ رکھا ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Setelah beliau bacakan muqaddimah pembukaan, pujian pada Allah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan
bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan 3 jenis makhluk di alam ini. Yang jenis pertama adalah satu makhluk yang materinya adalah kebaikan, materi baik dan baik saja, tidak ada keburukan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kebaikan dan materinya adalah materi-materi yang baik, sehingga seandainya diandaikan ingin melakukan keburukan pun tidak akan bisa melakukan keburukan, karena memang tidak ada potensi ke arah keburukan sama sekali. Itu adalah malaikat. दूसरी मखलूक हक़ ताला शानहू ने वो बनाई है कि जिसमें शर का मादा है, जिसमें बुराई ही बुराई है। वो सोवे तो उसमें से शर निकले, वो जागे तो उसमें से शर निकले, वो सफ़र में हो तो शर निकले, वो आबादियों में हो तो शर निकले, वो मस्जिद में आए तो उससे शर निकले, वो जहाँ जाए उसमें शर ही शर है, बुराई ही बुराई है। उसका मशवरा भी शर से भरा हुआ, उसकी दोस्ती भी शर से भरी हुई, उसके साथ मिलना भी शर से मिलना है, उसमें बुराई ही बुराई है, और वो शयातीन की जमात। Sedangkan jenis kedua adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari keburukan. Materinya adalah materi keburukan dan isinya adalah keburukan. Kondisi apapun yang dia alami, yang muncul adalah keburukan. Dia di dalam buruk, di luar pun buruk. Dia tatkala diam, keburukan isinya. Tatkala berjalanan, keburukan isinya. Masuk kemanapun, keburukan yang ditimbulkan. Sampai masuk ke dalam masjid pun membawa keburukan. Sampai andaikan duduk musyawarah pun, musyawarah keburukan. Berteman pun, berteman akan menghasilkan keburukan. Kalaupun bertemu akan mengakibatkan keburukan juga. Isinya keburukan dan keburukan saja. Karena memang Allah Ta'ala ciptakan materinya adalah untuk keburukan. Itu adalah syaitan. तीसरी मखलूक जिसको हक़ ताला शानहू ने बनाया है, जिसमें अल्लाह ने दोनों मादे रखे हैं, उसमें खैर भी है, उसमें शर भी है। उसमें खैर का मादा भी है, उसमें शर का मादा भी है। जिस मादे पर मेहनत की जाएगी वो चीज़ ऊपर आएगी, जिस मादे पर से मेहनत को छोड़ दी जाएगी वो चीज़ नीचे आएगी। उसमें खैर भी है, उसमें शर भी है। उसमें इंसानों के साथ में अमन, चैन, भाईचारा, मोहब्बत भी उसमें है, और उसमें खुदगर्जी भी है, दुश्मनी भी है, लड़ाइयाँ भी है, फुसूक भी है और झगड़े भी है। उसके अंदर में अल्लाह का खलीफा बनकर जिंदगी गुजारने की इस्तेदाद भी है, और उसके अंदर में शैतान का दोस्त बनकर और शैतान की जमात में चलने की इस्तेदाद भी है। वो दोनों मादे अल्लाह ने उसमें रखे हैं और उसकी मेहनत पर छोड़ दिया है। तू जिस लाइन की मेहनत करेगा उस लाइन की जमात में तू शामिल हो जाएगा, और उसको आज़ादी इस दुनिया में दे रखी है। दोनों रास्ते खुलकर उसके सामने छोड़ दिए हैं। जिस पर चाहे तू मेहनत कर, उस जमात में तू शामिल हो जाएगा। वो इंसानों की जमात है। हर इंसान में अल्लाह ने खैर का और शर का दोनों मादे रखे हैं। जिस लाइन की ये मेहनत करेगा, ये उस लाइन की जमात में शामिल हो जाएगा। Makhluk ketiga adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam dirinya Allah Ta'ala berikan kedua potensi sekaligus. Allah Ta'ala masukkan ke dalamnya dua materi sekaligus, yakni materi kebaikan dan materi keburukan. Potensi kebaikan, potensi keburukan. Maka potensi mana yang dia usahakan, itu yang akan berkembang. Apabila potensi kebaikan yang dia usahakan, maka dirinya akan menimbulkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, cinta kasih, sayang pada manusia. Tapi tatkala potensi kebaikan ditinggalkan, yang dia garap, yang dia usahakan, yang dia pikirkan dan perjuangkan adalah potensi keburukan, maka keburukan-keburukan akan timbul dari dirinya. Permusuhan, perselisihan, pertengkaran, perkelahian, keinginan-keinginan buruk. Itu Allah Ta'ala berikan pada manusia dan diberi kebebasan untuk memilih. Kedua jalan dibukakan untuk manusia. Bila dia memilih jalan yang sini, jalan untuk menggarap potensi kebaikan, maka dia akan makin baik, makin baik, makin baik, sehingga akan dimasukkan dalam kelompok seperti kelompok pertama tadi, yakni kelompok yang berisi kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya, tatkala dia pilih jalan yang satunya,
yang dia inginkan, yang dia perjuangkan, yang dia usahakan adalah potensi keburukannya, maka keburukan-keburukan akan berkembang dan muncul, sehingga dia pun akan dikelompokkan, dimasukkan dalam kelompok yang kedua yang penuh keburukan tadi. چونکہ اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کے اندر کے جو صفات ہے وہ صفات اس میں فطری ہے. مٹی پر اور زمین کی کیا چیز ہے کہ زمین کے اندر میں یہ ہے کہ اس زمین کو تعمیر کرنا ہے، اس زمین میں اچھی چیزیں اگانی ہیں، اس زمین سے اچھی چیزیں باہر نکالنی ہیں، اس زمین کے اندر سے پھول نکالنا ہے، اس زمین کے اندر سے گلاب نکالنا ہے، اس زمین کے اندر سے آم نکالنی ہے، اس زمین کے اندر سے چاول نکالنا ہے، اس زمین کے اندر سے زعفران نکالنا ہے. تو زمین پر محنت کرنی پڑے گی تعمیر کے لیے، اور اچھی چیزوں کے لیے زمین پر محنت کرنی ہوتی ہے. جتنی محنت کرتے جائیں گے زمین سے اچھی چیزیں نکلتی چلی جائے گی، باغ لہلہاتا نظر آئے گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائے گی. اور اس زمین کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کے بگاڑ کے لیے زمین پر کوئی بگاڑ کی محنت کرنی نہیں ہوتی. اس زمین پر محنت کرنی چھوڑ دی جاتی ہے تو یہ زمین خود بخود اپنے اندر سے بگڑنے والی چیزوں کو اور نقصان دینے والی چیزوں کو نکالتی. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, dan tanah ini punya sifat asli, punya sifat sesuai fitrah tanah itu sendiri yang Allah taala letakkan di dalamnya. Pertama adalah apabila tanah digarap, bila tanah diusahakan, dimasukkan benih-benih yang baik dalam tanah itu, maka akan muncul tumbuh-tumbuhan yang baik. Akan bisa dipanen dari situ mangga, akan dipanen buah, bunga, makanan, wawangian, bunga-bungaan yang harum, akan bisa didapatkan dari tanah itu. Tatkala memang diusahakan untuk kebaikan, yang muncul adalah kebaikan. Sehingga dengan digarapnya, diolahnya tanah ini, maka keperluan-keperluan manusia terpenuhi, makanannya, pakaiannya, dan urusan-urusan lainnya, hajat-hajat lainnya akan terpenuhi dengan menggarap tanah tersebut. Itu adalah sifat tanah yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, yang fitrah dalam tanah adalah untuk kerusakan, tanah tidak perlu diusahakan, tidak perlu usaha apa-apa, tidak perlu digarap seperti apapun, dibiarkan saja. Dibiarkan saja, maka tanah ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, akan memunculkan hal-hal yang merugikan. اور اسی زمین پر محنت کرنا آدمی چھوڑ دے، کچھ نہیں کرنا، خالی زمین ہے، بہترین ہے، لیکن اس زمین میں محنت کرنا آدمی نے چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد میں، ایک سال میں اس کے اندر سے ساری اچھی چیزیں ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں اور محنت کرنا چھوڑ دیا تو پھر اس کے اندر سے وہ اچھی چیزیں ختم ہو کر کے اس کے اندر سے کانٹے والے درخت نکالنا ہوں گے. کانٹے والا درخت کہیں سے لا کر بونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دیا آپ نے محنت تو کانٹے والا درخت خود بخود اندر سے نکلے گا. یہ کانٹے والا درخت کیا ہے؟ ان کا تکلیف پہنچانے والا ہے. پھر یہ اور محنت کرنا چھوڑ دیا تو یہ کانٹے والے درخت بڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ اس زمین میں اندر میں زہریلے جانور اپنا بل بنانا شروع کریں گے. انہی کانٹوں کی جڑ میں سانپ اپنا بل بنائے گا، بچھو اپنا بل بنائے گا، زہر دینے والی چیزیں وہاں جمع ہو جائے گی. لانی نہیں پڑے گی، کہیں سے ایکسپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود یہ سانپ اور ہر ایک آ رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ زمین میلوں میں اور سینکڑوں میلوں میں ہے. پھر کیا ہوگا کہ اسی زمین میں پھاڑ کھانے والے جانور خود بخود آ جائیں گے. اسی میں شیر بھی آئے گا، اسی میں آئے گا کہ صاحب کیا ہوا، ان کا خطرناک قسم کا یہ جنگل ہو گیا. اب اس میں جاؤ تو یا تو کپڑے پھٹیں گے، یا تو جاؤ تو سانپ کاٹیں گے، یا تو جاؤ تو بچھو کاٹیں گے، یا آگے جاؤ تو شیر پکڑے گا. آگے جاؤ کا خطرناک قسم کی چیز ہو گئی. کوئی بھلا آدمی اس سے گزرتے ہوئے ڈرنے لگا کہ صاحب ہوا کیا؟ ان کا کچھ بھی نہیں ہوا. اس زمین پر محنت کرنا چھوڑ دی تو اس محنت چھوڑنے کے نتیجے میں زمین کس درجے تک پہنچ گئی. Maka tanah, walaupun dia ditanami dengan tanaman-tanaman yang subur, hijau,
tatkala dibiarkan, tidak diusahakan, tidak diolah, hanya dibiarkan saja setahun misalnya, maka akan kita dapati bahwa tumbuhan yang kita bina, yang kita usahakan begitu lama sudah punah, habis. Kita biarkan lagi setahun kemudian, apa yang terjadi? Bukan sekedar habis tumbuh-tumbuhan, muncul tumbuhan-tumbuhan baru, semak belukar, tumbuhan liar yang penuh duri. Padahal kita tidak pernah membawa benihnya, tidak pernah mengusahakannya, kita tidak pernah bertanya apa ini pohonnya supaya tumbuh-tumbuhan berduri, tidak pernah. Dibiarkan saja, akan muncul tumbuh-tumbuhan berduri yang mengganggu, yang menyakiti. Kemudian dibiarkan lagi beberapa tahun, maka ini makin rimbun, makin lebat, maka akan bersaranglah binatang-binatang yang berbisa di situ. Ular membuat sarangnya, kalajengking membuat sarangnya, dan binatang-binatang berbisa lainnya akan buat sarangnya. Padahal yang punya tanah tidak pernah mengimpor dari luar. Nah, carikan telur-telur ular atau yang lain-lainnya misalnya ditanam di situ biar ada binatang, tidak perlu. Nah, akan muncul saja di situ. Dibiarkan makin lama, maka ini akan menjadi hutan belantara yang menakutkan, yang mengerikan. Lama-lama akan muncul bukan sekedar binatang-binatang berbisa, akan datang binatang-binatang buas yang memangsa hewan lainnya, yang memangsa manusia. Sehingga ada orang lewat di situ. Oh, ini saya tahu beberapa tahun yang lalu ini adalah tanah yang subur, pertanian yang baik. Kenapa jadi berubah begini? Siapa yang merubah? Tidak dirubah, tidak diapa-apakan, hanya dibiarkan saja. Hanya dibiarkan. Itu pertanian yang dulunya subur makmur berubah menjadi tempat yang mengerikan. Sehingga orang begitu masuk, pertama resiko yang dia terima akan terkena duri, baju sobek. Dia masuk lagi mungkin akan ketemu ular, masuk lagi ketemu harimau, habis dia. Sebabnya apa? Hanya satu saja, dibiarkan, tidak diolah, tidak digarap, tidak diusahakan. अब इसके लिए यही मिजाज इस इंसान में है। इंसान अब मेहनत करने के लिए, कब मेहनत करेगा तो खैर की चीजों के लिए इसको मेहनत करना पड़ेगी। ईमान लाना है, मेहनत करना होगी। तकवा लाना है, मेहनत करना होगी। तवक्कुल लाना है, मेहनत करना होगी। अल्लाह की मोहब्बत लाना है, मेहनत करना होगी। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत लाना है, मेहनत करना होगी। अल्लाह के खिलाफत जिंदगी में लाना है, मेहनत करना होगी। इंसानों को नफा पहुंचाना है, मेहनत करना होगी। बाप का सही बेटा बनना है तो मेहनत करना होगी। बेटे का सही बाप बनना है, मेहनत करना होगी। सही ताजिर बनना है जो धोखा देने वाला न हो तो मेहनत करना होगी। दुनिया में नफा इंसान चाहे कि मैं दुनिया के इंसानों को नफा पहुंचाने वाला बनूं और दुनिया भी मेरी जिंदगी बन जाए और मेरी आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी मेरी संवर जाए, आम इंसानों में अमन, भाईचारा, मोहब्बत कायम हो जाए। अगर ये सारी दुनिया चाहती है और इसको लाना है तो इसको इंसान को अपने ऊपर मेहनत करना होगी। और अगर ये मेहनत करना छोड़ देगा, अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ देगा, फिर क्या होगा? कि चीजों पर ये मेहनत करेगा। ये मेहनत की अल्लाह ने जो जौहर इसको दिया है, इस जौहर को अपनी जात पर ये लगाना छोड़ देगा तो चीजों पर मेहनत करेगा। मकानों पर मेहनत करेगा, मकान ऊंचे हो जाएंगे। खेतों पर मेहनत करेगा, खेत अच्छे हो जाएंगे। कारखानों पर मेहनत करेगा, बेहतरीन चीजें वजूद में आ जाएगी। लेकिन इस इंसान ने अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ दिया तो क्या होगा? उनका जहालत आएगी। जहालत लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद आती है। और फिर उनका अंदर में खुद गर्जी आएगी कि अपनी गर्ज मेरे अंदर में आ जाए। खुद गर्जी लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत अपनी जात पर छोड़ देता है, खुद बरस बन जाता है। चोरों की टोलियां पैदा होगी, मोहल्लों में चोर पैदा होंगे। कसाब कौन बना रहा है? उनका कोई नहीं बना रहा है। सही मेहनत छूट गई, चोर खुद ब खुद वजूद में आने लगे, कातिल वजूद में आने लगे। कसाब कौन बना रहा है? उनका कोई बना नहीं रहा है। इस इंसान की जमीन पर मेहनत करना छोड़ दिया तो चोर वजूद में आ रहे हैं। दुनिया इन हैवानों की ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी जब मेहनत को छोड़ दिया जाएगा कि जैसे जंगल है, इस जंगल में हर एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला है। जब इंसानों पर मेहनत छोड़ दी जाएगी तो पूरे के पूरे शहरों में और पूरे के पूरे मुल्कों में और पूरे के पूरे आलम में इंसानों के भेष में, इंसानों के लिबास में, इंसानों की शक्ल में कहीं
भेड़िया जिंदगी गुजार रहा होगा, कहीं हाथी जिंदगी गुजार रहा होगा, कहीं बिच्छू जिंदगी गुजार रहा होगा, कहीं सांप जिंदगी गुजार रहा होगा। का साहब ये कहां से आ गए? का इंसानों के भेष में ये तकलीफ देने वाले जानवर इसलिए दुनिया में पैदा हुए कि इंसानों ने अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ दी। Seperti itu pula lah karakter manusia. Apabila diusahakan, apabila manusia ingin ada keimanan dalam hatinya, dalam dirinya, maka harus diusahakan. Orang menginginkan ada ketakwaan, harus diusahakan. Orang ingin ada kecintaan pada Allah, harus diusahakan. Ada kecintaan pada Rasulullah SAW, harus diusahakan. Amal-amal yang baik harus diusahakan. Tawakal, kesabaran, kezuhudan dan sifat-sifat lainnya akan wujud tatkala ditanamkan, tatkala diusahakan, barulah akan muncul. Sebagaimana tanah tadi. Maka tatkala diusahakan keimanan, diusahakan takwa, diusahakan sifat tawakal, kezuhudan, kecintaan pada Allah dan Rasulnya, ikut pada Allah dan Rasulnya, ketaatan, tatkala diusahakan akan muncul. Tapi sebaliknya, tatkala itu dibiarkan, maka tidak perlu diajari, otomatis dalam diri manusia akan muncul kejahilan. Dan tatkala muncul kejahilan, maka akan muncul sifat-sifat buruk lainnya. Kenapa? Karena tidak diusahakan. Orang kadang terlena, dia tidak usaha atas dirinya, usaha di luar dirinya. Waktu dihabiskan untuk memperbaiki rumahnya makin bagus memang. Waktu yang digunakan habis untuk perbaikan ladang dan sawah, makin subur memang. Untuk peningkatan produksi pabrik, makin maju memang. Tapi dia lupa untuk mengusahakan dirinya sendiri. Sehingga tatkala lupa mengusahakan dirinya sendiri, sifat buruk itulah yang muncul. Kejahilan, mementingkan diri sendiri, kemudian pencurian, kemudian perampokan, kemudian pembunuhan, kemudian sifat-sifat buruk lainnya yang berdatangan. Dan itu tidak perlu diusahakan. Tidak perlu belajar khusus bagaimana orang bisa menjadi jahil, tidak perlu. Tidak perlu belajar khusus supaya orang punya sifat mencuri, tidak perlu. Tidak perlu diusahakan secara khusus supaya orang mementingkan diri sendiri, tidak perlu. Tidak perlu usaha khusus supaya orang suka menyakiti orang lain, tidak perlu. Dibiarkan saja, maka akan muncul sifat-sifat itu. Jangan dibiarkan saja. Sehingga tatkala usaha atas manusia dibiarkan, ditinggalkan, maka permukaan bumi ini akan berubah suasananya seperti hutan belantara. Isinya adalah makhluk-makhluk yang saling menyakiti dan ingin merugikan yang lainnya. Berisi sifat kejahilan dan mementingkan diri sendiri. Tidak peduli pada yang lainnya, tidak sayang pada yang lainnya, tidak perasaan pada yang lainnya. Bagaimana saya? Mementingkan diri sendiri. Maka memang wujudnya wujud manusia, pakaian-pakaian manusia, bentuknya masih bentuk manusia, tapi sifatnya bukan sifat manusia lagi, yang adalah sifat seperti sifat kalajengking, sifat seperti sifat ular, sifat seperti sifat harimau, dan sifat-sifat buruk yang lainnya, gajah, hewan-hewan buas, hewan-hewan yang mengerikan, yang merugikan yang lainnya. Kenapa terjadi begitu? Tatkala usaha atas manusia ditinggalkan. एक बहुत पहले किस्सा सुना था अपने बड़ों से कि दिल्ली में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था शाह अब्दुल अजीज। बहुत अल्लाह वाले बुजुर्ग थे और इनके जरिए से हिंदुस्तान और इस पूरे इलाके में अल्लाह ने इल्म को फैलाया है। इनके मुतालिक ये किस्सा सुना था कि ये हमेशा बाजार में आते जाते, कोई एक दुकान थी जिस दुकान पर पान खाते थे। पान के लिए वहां खड़े हो जाते थे। पान दुकान वाला वो बहुत अच्छा आदमी था, वो पान बनाकर हजरत की खिदमत में पेश करता था, पैसे लेता नहीं था और यूं कहता था हजरत मेरे लिए दुआ करें। तो हजरत इसके जवाब में फरमाते थे अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अब ये मुसलसल ये मामूल कई महीनों तक रहा।
एक दिन पान वाला भी अचानक ताज्जुब करने लगा कि हजरत मुझे दुआ भी देते हैं तो ये देते हैं कि तुझे इंसान बना दे, तो इंसान तो मैं पहले से हूं। लेकिन हजरत वही दुआ देते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा कि हजरत मैं आपसे दुआ की दरखास्त करता हूं, और इसके जवाब में आप हमेशा यूं फरमाते हैं कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। तो मुझे तो इंसान हूं, मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं, मैं देखता हूं, मैं इंसान हूं, फिर आप मुझे क्या दुआएं दे रहे हैं? तो समझ में नहीं आ रही आपकी दुआ। तो हजरत शाह साहब ने अपनी टोपी उठाकर इसके सर पे रख दी। बस इस टोपी को सर पे रखना था कि इसको अजीब मंजर नजर आया। घोड़ा गाड़ी कोई शेर लेकर के जा रहा है, कहीं पर सामने जो आदमी खड़ा है वो कुत्ता खड़ा है, कहीं पर सामने जो आदमी है वो सांप की शक्ल वाला है, कहीं कोई बिच्छू की शक्ल वाला है। जितने लोग चल फिर रहे हैं उसमें कोई गाय बना हुआ है, कोई बकरी बना हुआ है, कोई शेर बना हुआ है, कोई सांप बना हुआ है, कोई बिच्छू बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। उसने अपने आप को खुद को देखा तो वो भी कोई जानवर बना हुआ है। ये हाल उसने देखा और फिर हजरत ने टोपी उसके सर से ले ली। उनका हजरत समझ में आ गया, दुआ फरमाइए अल्लाह मुझे इंसान बना दे। माशाअल्लाह। Hadir rahimakumullah. Kami dengar dari orang-orang tua kami bahwa zaman dahulu ada seorang sangat soleh tinggal di Lehi, namanya Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Beliau terkadang pergi ke pasar untuk keperluan. Di jalan menuju pasar atau pulang dari pasar nih, ada seorang penjual pan sirih yang dicampur yang dimakan biasanya itu, yang warnanya merah itu, penjual pan. Maka setiap kali Syekh Abdul Aziz rahimahullah lewat di situ berhenti beli pan. Dan begitu beli pan sirih ini, maka dihadiahkan saja, nggak mau ambil apa-apa. Disuguhkan, dia tata dengan bentuk yang baik, kemudian disodorkan. Setelah diterima, dia hanya berkata, Tuhan tolong doakan saya. Maka setiap kali Syekh Abdul Aziz rahimahullah menerima pan atau sirih ini, doanya hanya satu macam saja, semoga Allah jadikan engkau manusia. Maka itu berbulan-bulan berlalu. Dalam hati pedagang ini bertanya sebenarnya, saya setiap kali ngasih sirih, saya minta doa-doanya itu, besoknya itu lagi, besoknya itu lagi. Kenapa doanya hanya itu-itu saja? Tapi mau tanya juga nggak enak. Setelah berbulan-bulan berlalu, akhirnya dia beranikan diri. Setelah memberikan sirih, kemudian minta doa, doanya itu lagi, maka dengan lembut, dengan sopan dia katakan, Tuhan saya mohon maaf, betul-betul saya mohon maaf. Setiap kali saya minta doa, saya perhatikan doa Tuhan satu itu saja, semoga Allah jadikan engkau manusia. Itu sebenarnya apa maksudnya? Saya nggak paham itu. Sebab saya ini berpikir, saya melihat, saya bicara, bentuk saya juga manusia. Kenapa engkau doakan supaya saya jadi manusia? Saya nggak paham itu. Maka Syekh Abdul Aziz rahimahullah lepas pecinya. Dilepas pecinya, diletakkan di kepala penjual sirih itu. Begitu peci Syekh Abdul Aziz ada di kepalanya, pemandangan berubah seketika. Ada kusir delman tapi bentuknya adalah harimau. Ada orang lewat tapi bentuknya adalah ular. Orang hilir mudik yang sebenarnya adalah orang, dia lihat bentuknya ada yang harimau, ada yang ular, ada yang macan kumbang, ada yang singa, ada yang gajah, ada yang kalajengking, macam-macam hewan. Terakhir dia penasaran, coba saya sendiri bagaimana? Maka dia lihat, oh saya pun hewan ternyata. Maka dia lepas, dia kembalikan. Ya saya ngerti sekarang. Kalau begitu tolong doakan supaya Allah jadikan saya manusia. मेरे बुजुर्ग और भाइयों, हमेशा इस बात को समझो, इस वक्त के दुनिया के हालात और दुनिया में जो कुछ हो रहा है और ये इंसानियत जो परेशान है, माल है, पैसे हैं, दौलत है, मकानात अच्छे हैं, कारें अच्छी बन रही है और सड़कें बेहतरीन हो गई, कपड़े अच्छे हो गए, पिछले 30-40 साल की उम्र जिन लोगों ने पाई है, इन्होंने तो दुनिया को बदला हुआ देखा है। ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत जो परेशान है,
हर आदमी जो अपनी जगह परेशान है, हर आदमी जो समझ में नहीं आते। एक माँ और बाप अपने 5 बेटे, 3 बेटियां, 8 भाई बहनों को, एक माँ और एक बाप एक घर में उनको पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, हर एक को मोहब्बत दे रहे हैं, हर एक के लिए रातों को उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये 2 बूढ़े, दो मर्द और एक औरत, ये 2 मिलकर के 8 बच्चों को पालना, पोसना, बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, सब कुछ करना, सारा कर देते हैं। लेकिन जब ये 8 जवान हो जाते हैं तो ये 8 मिल करके 2 माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते। एक भाई कहता है माँ मेरे यहाँ नहीं तेरे यहाँ, तो उससे कहता है नहीं मेरे यहाँ 1 महीना हो गया, तेरे यहाँ ले जा, मेरा नहीं तेरे यहाँ। क्या है मेरे दोस्तों, क्या हालात है इस वक्त में। एक मोहल्ले में बच्चा यतीम हो जाता है, बाप अचानक एक्सीडेंट में मर जाता है, छोटा सा बच्चा है, यतीम है, 4 दिन के लिए सब उसके सर पर हाथ फेरते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसको मालूम होता है मेरा बाप मेरी अच्छी खासी जायदाद छोड़ करके गया था, खेत पर चचा ने कब्जा कर लिया, दुकान पर मामू ने कब्जा कर लिया, फुला पर फुला ने कब्जा कर लिया, फुला पर फुला ने कब्जा कर लिया। परेशान हाल है इंसानियत। एक्सीडेंट किसी जगह हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन के साथ चक्कर हो गया तो एक्सीडेंट में लोग आहें वो पुकारते हैं, लोग शोर मचाते हैं, कोई हमारी मदद के लिए लोग ढोंग रचा करके आते हैं। लेकिन उन एक्सीडेंट वालों को पूछो क्या हुआ, उनका मदद तो हमारी कम हुई, किसी ने हमारी थैली में से पैसे निकाल लिए, किसी ने हमारा सामान ले लिया। यहां तक जालिमों ने, मेरे दोस्तों, कौन जालिम, हम और आप कौन जालिम का, जालिम का ये हाल है कि चोरी करने वालों ने जब ये देखा कि थोड़ी देर में लोग ज्यादा आएंगे और औरत के कान से बाली को निकालना है तो बाली तोड़कर निकालने में देर लगती है, तो इन जालिमों ने औरत का पूरा कान काट करके थैली में डाल रखा है। इंसानियत का है, परेशान हाल है। तरक्कियां होने के बावजूद क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मालदार, क्या हाकिम, क्या महकूम, क्या मर्द, क्या औरत, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या फिलासफर, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या शहरी, क्या देहाती, पूरी इंसानियत परेशान है। हर एक रो रहा है और हर एक ये समझ रहा है कि 24 घंटे मेरी जिंदगी खतरे में है। क्यों? इन इंसानों ने चीजों पर मेहनत की, अपनी जात को मेहनत करना छोड़ दिया, जिसके नतीजे में पूरा आलम जो है वो जंगली जानवरों से भर गया। जो जंगली जानवरों है इंसानों के भेष में नजर आ रहे हैं। Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini yang terdengar, yang terlihat, yang terasa di mana-mana adalah kegelisahan, permasalahan di mana-mana. Padahal dilihat kemajuan dunia begitu memukau. Orang yang sempat melihat pemandangan 30 tahun yang lalu di depan matanya, melihat zaman sekarang begitu menakjubkan. Peningkatan bentuk-bentuk kendaraan, kemajuan dalam arsitektur, rumah-rumah yang makin megah dan mewah, pakaian-pakaian, kain-kain terbaru, jalan-jalan yang makin mulus, dan berbagai macam kemajuan dunia. Tapi di mana-mana orang mengeluh, di mana-mana orang merasakan penderitaan, merasakan kegelisahan. Kenapa hidup menjadi tidak menentu seperti ini? Sepasang suami istri dengan 5 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, hanya mereka berdua memelihara 8 orang anak sejak kecil, mulai dilahirkan, kemudian disusui, disekolahkan, sekolah lagi, yang adiknya seperti itu juga, dilahirkan, disusui, dididik, disekolahkan, sampai akhirnya makin dewasa, bekerja, dinikahkan, satu demi satu dinikahkan, berkeluarga. Tapi anehnya, untuk memelihara 2 orang tuanya saja 8 orang ini tidak mampu. Padahal dulu orang tuanya hanya berdua sampai tua, memelihara 8 orang anak. Tapi tatkala orang tuanya sudah tua,
ayah ibunya sudah tua, 8 orang saling menyodorkan, saya kan sudah sebulan khidmat di sini, siapa gantinya ini? Adik aja yang cepat ke sini. Oh, saya sibuk, saya nggak bisa sekarang. Yang itu saja, yang adik yang sana. Yang di sana ditelepon. Oh, saya juga tidak bisa. Saya belum punya waktu. Sehingga saling lempar sana sini, sana sini. 2 orang tua dalam keadaan menderita, tidak ada yang memperhatikan. Padahal dulu mereka susah payah, hanya berdua mengusahakan, merawat, membimbing 8 orang anaknya hingga dewasa. Seorang anak yatim tatkala masih kecil, setiap orang membelainya, mengusap kepalanya, menyayanginya. Makin besar, makin besar, makin besar, makin mengerti. Apa yang terjadi? Ternyata dia baru sadar bahwa peninggalan ayahnya, tanah yang di sebelah sana, telah dirampas oleh pamannya. Rumah yang ditempati pamannya itu adalah haknya, yang dirampas oleh paman yang satunya. Ada toko peninggalan di tempat lain telah dikuasai oleh bibi yang lainnya lagi. Subhanallah, dengan keluarga sendiri pun seperti itu, mencelakakan, menguasai, menzalimi. Bahkan dalam kejadian yang mestinya orang punya perasaan untuk belas kasihan, dua buah kereta api bertabrakan, orang berteriak-teriak minta tolong, maka orang berdatangan. Setelah selesai semua, penumpang yang luka dievakuasi, ditanya, bagaimana tadi? Ya, emang banyak yang menolong, tapi sambil mengambil dompet saya, sambil memotong tas saya, sambil menarik kalung saya, dan masih banyak lagi yang dihabisi. Ini dalam kondisi orang perlu dikasihani, masih bisa orang berbuat zalim seperti itu. Bahkan manusia begitu zalimnya, begitu hilangnya rasa kemanusiaannya, begitu kerasnya hatinya, hanya untuk mengejar satu buah anting-anting kecil yang nempel di telinga seorang wanita. Karena bila dipotong menghabiskan waktu, maka langsung dipotong telinganya, masukkan dalam tas, disembunyikan. Hadirin rahimakumullah. Maka memang sekarang wujudnya adalah wujud dunia, bentuknya bentuk manusia. Tapi lihat di mana-mana orang gelisah, orang merasa bermasalah, 24 jam masalah dan masalah isinya. Mau yang tinggal di desa, mau yang tinggal di kota, yang terpelajar, yang buta huruf, yang pegawai, yang karyawan, yang direktur, yang orang kaya, yang orang miskin, insinyur, dokter, guru, karyawan, semuanya merasa hidupnya susah, merasa sempit hidupnya, merasa tidak tenang kehidupannya, merasa tidak merasakan keamanan. 24 jam penderitaan batin yang dia rasakan, tidak tahu hidup apa ini. Memang bentuknya adalah bentuk dunia, bentuk penghuninya bentuk manusia, pakaian-pakaian manusia, bentuknya bentuk manusia. Akan tapi dalamnya adalah sifat-sifat hewan, sifat-sifat harimau, sifat-sifat ular, sifat-sifat kalajengking tertanam begitu dalam diri mereka. Kenapa demikian? Karena manusia habis-habisan, mati-matian mengusahakan benda-benda, dan dia tidak fikirkan untuk mengusahakan dirinya. इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, चीजों के एतबार से दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर जाए, दुनिया में अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान नहीं आ सकता। इत्मीनान और सुकून के लाने के लिए इंसान को अपनी जात को मेहनत का मैदान बनाना होगा। इसलिए हक ताला शानहो ने इस पूरे आलम को बनाया, और अल्लाह जल जलालुहु वालहु को इस इंसान के साथ में अल्लाह को बहुत मोहब्बत है, प्यार है, बड़े इकराम के साथ अल्लाह ने इंसान को बनाया है। इस इंसान को बनाने वाले रब ने उसके अंदर के भेदों को समझाने के लिए अल्लाह ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तमाम नबियों की जो मेहनत है, वो मेहनत कायनात की चीजों पर नहीं है। तमाम नबी आए कि इंसानों पर मेहनत करें, इंसान की जात पर मेहनत की जाएगी, और इससे निकलने वाले आमाल सही हो जाएंगे, आलम के हालात ठीक हो जाएंगे। और अगर इंसान की जात पर मेहनत नहीं की गई तो कायनात चाहे कितनी भी अच्छी बन जाए, दुनिया में इंसान जिंदगी सही चैन से गुजार नहीं सकता, और मौत के बाद की इसकी आखिरत की जिंदगी बन नहीं सकती। Manusia seluruhnya menginginkan ketenangan,
menginginkan keamanan. Maka untuk mencapai hal itu, mereka mati-matian mengusahakan benda-benda. Dibuat peningkatan-peningkatan, penemuan-penemuan, pembaharuan-pembaharuan. Benda-benda ditambah jumlahnya, ditingkatkan mutunya untuk mendapatkan ketenangan, keamanan, kebahagiaan, ketentraman. Padahal sampai kapanpun, seperti apapun kemajuan benda-benda yang diusahakan manusia, ketentraman, keamanan, kedamaian tidak mungkin didapatkan selama manusia belum mengusahakan dirinya sendiri. Selama manusia belum memanfaatkan, belum mengolah potensinya sendiri. Maka sebenarnya apa yang dia cari dengan mudah dia dapatkan tatkala dia mengusahakan dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada manusia, sangat kasih pada manusia. Untuk mengingatkan manusia atas pentingnya hal itu, maka diutuslah para anbiya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam datang mengingatkan manusia pentingnya mengusahakan diri manusia. Tawajuh insyaallah. Diingatkan pentingnya mengusahakan dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh para anbiya. Sehingga tidak ada satu orang nabi pun yang datang dengan kepentingan untuk mengusahakan benda-benda. Tidak ada satu orang nabi pun yang datang untuk maksud seperti itu. Semua nabi datang sama maksudnya, yakni membimbing manusia pentingnya mengusahakan dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Maka apabila manusia mengusahakan dirinya sendiri, muncullah amal-amal yang baik. Tatkala amal-amal baik muncul, maka Allah Ta'ala perbaiki keadaan. Sebaliknya, tatkala manusia tidak mengusahakan dirinya sendiri, maka yang muncul adalah amal-amal yang buruk. Dan apabila amal buruk yang muncul, maka yang ada adalah kegelisahan, ketakutan, ketidaktenangan, ketidaktentraman. Semaju apapun benda-benda yang mereka usahakan, maka keamanan, ketentraman itu tidak akan mereka dapatkan selama-lamanya. इसलिए अल्लाह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने आकर इंसानों को ये बताया कि देखो दुनिया में आने वाला हर इंसान बहुत आर्जी जिंदगी गुजारने के लिए आया है। असल तो अल्लाह ने हर इंसान को इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है और ये तो दुनिया सफर की जगह है। असल जो कयाम है वो तो मौत के बाद की लंबी चौड़ी जिंदगी जो है, मौत के बाद कब्र के बाद में मैदान हशर और हशर के बाद में पुलसिरात और पुलसिरात के बाद में जन्नत या जहन्नम, ये हमेशा की लंबी चौड़ी जिंदगी है। उस जिंदगी के बनाने की तैयारी के लिए हक ताला शानहू ने इस दुनिया में भेजा है और उसकी तैयारी के लिए हर इंसान को अल्लाह जल जलालुहु ने औजार दिए हैं। ये औजार है क्यों का मेहनत के लिए। कहाँ मेहनत करूं का अपनी जात पर मेहनत कर, मौत के बाद की जिंदगी बन जाएगी और दुनिया की तेरी जिंदगी जो है वो खुशगवार हो जाएगी। Dan setelah kematian dia akan menghadapi penderitaan yang luar biasa. Di dunia kehidupannya hancur, di kemudian akan lebih merana lagi. Sehingga setiap nabi yang datang mengingatkan pada manusia bahwa kehidupan kalian di dunia adalah sementara. Allah Ta'ala kirim kalian ke dunia hanya untuk ujian saja. Allah Ta'ala berikan kehidupan yang singkat dan sementara ini adalah untuk persiapan menuju ke kehidupan akhirat. Sehingga kehidupan akhirat yang akan dihadapi manusia, yakni alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar, kemudian bagaimana dia nanti di sirat, kemudian keputusan apa yang akan dia terima. Untuk persiapan menuju ke sana, Allah Ta'ala berikan kehidupan yang singkat di dunia ini. Memang kehidupan singkat tapi sangat menentukan. Dan untuk persiapan menuju ke sana, untuk persiapan perbaikan diri sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan peralatan-peralatan ini. Ini adalah Allah Ta'ala berikan untuk usaha perbaikan diri sendiri. Bila peralatan-peralatan, perangkat, alat-alat yang Allah berikan ini digunakan untuk perbaikan diri kita sendiri, maka di akhirat kehidupan kita pasti akan tentram, tenang, bahagia. Dan di dunia pun kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और तमाम नबियों ने आकर इंसानों पर मेहनत की। और मेहनत के लिए नबी ने जो एक ही बात कही कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है
یعنی تمہاری یہ باڈی جو دی ہے، اس باڈی میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، ایمان اندر میں آ جائے، اللہ کی ذات کا یقین جب اندر میں آئے گا، اس باڈی سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اور یہ صحیح ہوں گے، اللہ آخرت کی زندگی بنا دیں گے اور دنیا کی زندگی خوشگوار بنے گی۔ ہر زمانے میں نبی آتے رہے اور نبیوں کے آنے پر محنت وجود میں آتی رہی۔ ایک طبقہ جو سلیم التبع تھا اور ایک طبقہ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا، انہوں نے اپنی ذات پر محنت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلی محنت ان کا ایمان کی محنت کو بنانا شروع کیا۔ ایک اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انہوں نے محنت کا میدان اس کو بنایا۔ ہر نبی کے ساتھ میں ایک طبقہ وہ رہا جنہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے اس دنیا میں جو اپنی آنکھیں دکھ رہی ہے، آنکھ جو دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے جو نظر آتا ہے، سماج میں ہے، رواج میں جو ہے، باپ دادا جس پر تھے، اسی کو اپنی زندگی کی محنت کا میدان بنایا، چیزوں پر محنت کرتے رہے۔ نبی اعمال پر محنت کرتے رہے، نبی اعمال پر لگاتے رہے، اور وہ دنیا پر محنت کرتے رہے۔ اس دنیا میں یہ محنت کرتے رہے، پھر آخر میں حق تعالی شانہ نے نتیجہ یہ دکھا دیا کہ وہ جو ایمان اور اعمال پر محنت کرتے تھے، ان کے پاس ملک نہیں تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس وجاہت نہیں تھی، ان کے پاس بڑے بنگلے نہیں تھے، ان کے پاس میں لمبے چوڑے کھانے نہیں تھے، حق تعالی شانہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور جنہوں نے دنیا پر محنت کر دی اور دنیا کو اپنی محنت کا مقصد بنا دیا اور دنیا کے پیچھے اپنے سارے اخلاق کو برباد کر ڈالے، ان کو حق تعالی شانہ نے ناکام کر دیا۔ اب پورا قرآن حق تعالی شانہ نے نبیوں کی محنت کے واقعات، ماننے والے کیسے دنیا میں کامیاب ہو گئے اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور نبی کی بات کو نہ ماننے والے اور اپنی آنکھ پر چلنے والے، اپنی نظر پر چلنے والے کیسے حق تعالی شانہ نے طاقت کے ہوتے ہوئے، چیزوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں ڈبویا اور آخرت ان کی برباد ہونے کی خبر دے دی۔ یہ محنتیں دونوں میرے دوستوں ہر زمانے میں چلتی رہی ہے۔ نبی کی بات کو مان کر ایک طبقہ اللہ کا مقرب بنتا چلا گیا اور ایک طبقہ جہنمی بنتا چلا گیا۔ پھر نبی دنیا سے چلے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد محنت چھوٹ گئی، عالم میں خرابی آنی شروع ہوئی، اللہ نے پھر نبی بھیجا۔ اس طریقے سے دوسرے نبی آئے، ایک طبقے نے ان کی بات مانی، وہ کامیاب ہو گیا، دوسرے نے نہیں مانی، وہ دنیا میں ذلیل ہوا اور آخرت میں برباد ہوا۔ مسلسل یہ محنت دنیا میں جب سے دنیا بنی چل رہی ہے۔ ایک طرف ایک محنت خیر کی محنت کرنے والے دنیا میں ہے اور شر پر چلنے والے دنیا میں ہے۔ یہ دونوں محنتیں جب سے دنیا بنی ہے چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ اب میرے اور آپ کے سوچنے کی بنیاد یہ ہے کہ میں صبح کو اٹھوں، رات کو سوؤں، کاروبار میں جاؤں، گھر میں جاؤں، بچوں کے پاس بیٹھوں، دکانوں میں جاؤں، کہیں بھی جاؤں، دو چیزوں میں سے خالی نہیں ہے، یا تو میں خیر کی محنت پر ہوں یا پھر میری محنت شر پر لگ رہی۔ Maka seluruh nabi yang datang ke muka bumi ini usahanya satu bentuknya, yakni mengingatkan manusia, membimbing manusia bagaimana agar dalam tubuhnya ini masuk kebesaran Allah SWT, masuk keimanan pada Allah SWT, sehingga yang muncul adalah amal-amal yang baik. Itu yang diusahakan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Maka tatkala para anbiya buat usaha, para anbiya alaihi salatu wassalam datang, usaha muncul. Begitu usaha muncul, begitu usaha diadakan, manusia terbagi dua. Ada yang mengikuti arahan para anbiya, mereka mengusahakan dirinya dengan pemberian-pemberian Allah berupa mata, tangan, kaki, pikiran, lidah dan sebagainya. Mereka usaha bagaimana kebesaran Allah Ta'ala masuk dalam dirinya, keyakinan pada Allah tertanam dalam hatinya, dan amal-amal baik muncul dari tubuhnya. Itu satu kelompok. Dan muncul juga kelompok yang satunya, kelompok yang tidak mengikuti pembicaraan nabinya. Dia hanya menggunakan fikirannya, menggunakan matanya untuk melihat apa yang di sekitarnya, apa yang didengar dari nenek moyangnya. Itu saja yang mereka lakukan. Sehingga Nabi memberikan arahan ke arah sini, dia akan belok ke arah sana. Nabi memberikan pengarahan begini, dia akan begitu sesuai dengan yang mereka dengar, yang mereka lihat dari nenek moyang mereka.
Dan itu terus menerus berjalan, sehingga Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, maka yang ini, yang asalnya ikut para anbiya alaihissalatu wassalam, ikut arahan nabinya, beriman pada nabi, beramal baik, Allah Ta'ala berikan kemuliaan, berikan kebahagiaan, berikan ketentraman. Tapi sebaliknya, orang yang menentang nabinya, orang yang tidak mengikuti nabinya, walaupun dia punya apa-apa, dia punya segalanya, semuanya dia miliki, akan tapi nabi tidak diikuti, maka Allah Ta'ala biarkan dia punya kerajaan, biarkan dia punya kekayaan, biarkan dia punya kekuatan, tapi Allah Ta'ala binasakan hidupnya, Allah Ta'ala hancurkan kehidupannya. Sedangkan yang ikut nabi tadi, walaupun mungkin dia tidak punya apa-apa, walaupun harta tidak punya, pangkat tidak punya, jabatan tidak ada, kekuatan tidak ada, pendukung tidak ada, akan tapi dia ikut nabinya, maka dia yang akan dimuliakan, yang ini dibinasakan. Di dunia sudah seperti itu, ini dimuliakan, dijaga, yang ini dibinasakan. Di akhirat apalagi akan hancur selama-lamanya. Kemudian lama-kelamaan Nabi meninggal. Nabi meninggal, maka usaha dakwah berhenti. Usaha dakwah berhenti, lama-lama yang muncul adalah keburukan dan keburukan. Keburukan akan menang, akan menguasai orang, dan kebaikan akan makin berkurang, sehingga Allah Ta'ala kirimkan Nabi lagi, dikirimkan Nabi lagi, kemudian usaha lagi, beliau dakwah lagi, usaha atas manusia lagi, mengajak manusia lagi. Timbul dua golongan lagi, golongan orang-orang yang taat pada ajakan Nabi, pada arahan Nabi, pada keinginan petunjuk nabinya. Dia beriman, dia beramal, dia berbuat baik, maka makin lama ini makin baik, yang ini ada kelompok berikutnya makin buruk, sehingga Nabi meninggal. Seperti itu terus menerus seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang memang usaha atas dirinya, atas iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas amal baik, dan ada sekelompok yang memang mengusahakan benda-benda saja. Sehingga yang di sini makin lama makin dekat pada Allah Ta'ala, makin soleh, makin dekat, makin tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Sementara yang sebelah sini makin lama makin jauh pada Allah dari Allah Ta'ala, makin jauh dari Allah Ta'ala, makin dekat pada kehancuran, makin membinasakan dirinya. Dan itu terus berjalan, sehingga itu pula lah yang terjadi hari ini juga. Maka diri kita, semua orang manusia, orang lain siapapun juga dia, tiap pagi mulai dia bangun sampai dia tidur, hanya salah satu dari dua ini. Tidak bisa netral, tidak bisa abstain, tidak bisa di tengah-tengah, tidak bisa. Apakah hari itu dia bergerak, dia berusaha, dia berpikir untuk seperti kelompok yang pertama yang makin dekat pada Allah Ta'ala, ataukah sebaliknya, di hari itu yang dia kerjakan, yang dia usahakan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan, yang dia berjalan, dia bergerak untuk menjadi orang yang kelompok satunya, yakni makin jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. इसलिए मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जब तक ये दुनिया है और क़यामत कायम होने वाली होगी, वहां तक अल्लाह जल जलालुहु वालहु ने इस दुनिया में दोनों मेहनतें चलती रहेगी। ये दुनिया अल्लाह जल शानहु ने दारुल इम्तिहान बनाई है, दोनों चलेगी, ईमान भी चलेगा, कुफ्र भी चलेगा। इस दुनिया में ईमान की मेहनत, खैर की मेहनत भी चलेगी, शर की मेहनत भी चलेगी। कभी भी दुनिया में ये नहीं होगा कि साहब शर ही शर आ जाए और खैर बाकी न रहे, ना ना। जिस दिन शर ही शर आ गया और कहीं खैर बाकी नहीं होगा, खुदा कयामत कायम कर देंगे। और ये भी नहीं होगा कि दुनिया में खैर ही खैर हो, कोई भी शर न हो, ये भी नहीं होगा। इस दुनिया में ये दोनों मेहनतें चलती रहेगी, खैर की मेहनत भी चलेगी, शर की मेहनत भी चलेगी। अब दुनिया में आने वाले जो अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे दो हिस्सों में हो जाएंगे। कुछ लोग तो वो होंगे जो दुनिया में आकर खैर अपनी जिंदगी में लाएंगे और खैर की मेहनत करेंगे और खैर के पीछे जान लगाएंगे, खैर के पीछे माल लगाएंगे, खैर के पीछे ताकत लगाएंगे। ये खैर की जमातें जो नबियों से शुरू हो रही है और आखिरी तक में चलेगी, ये वो जमात है जो दुनिया में खैर लाने की अपनी जात पर मेहनत करती है। मेरी आंख सही इस्तेमाल हो, मेरा हाथ सही इस्तेमाल हो, मेरे पांव सही इस्तेमाल
استعمال ہو, میری زبان صحیح استعمال ہو, میرا بچہ صحیح بنے, میری بیوی صحیح بنے, میرا خاندان صحیح بنے, اس پر محنت کرتا ہے, اس پر اپنی طاقت کو لگاتا ہے. دنیا میں خیر آئے, عام انسانوں کا بھلا ہو, کوئی دنیا میں بھوکا نہ رہے, کوئی دنیا میں پیاسا نہ رہے, کوئی دنیا میں گمراہ نہ رہے, کوئی دنیا میں جہنم میں جانے والا نہ بنے. یہ ایک جماعت ہے جو محنت کرتی رہے گی, شروع سے چلی ہے, قیامت تک چلے گی, یہ محنت کرتی رہے گی. اور دنیا میں اس کا کام یہ ہوگا اپنی طاقت لگائے کہ خیر کی جماعت میں. یہ جماعت کون ہے؟ ان کا نبیوں سے شروع ہوئی ہے. اس جماعت میں آدم علیہ السلام ہے, اس جماعت میں نوح علیہ السلام ہے, اس جماعت میں ابراہیم علیہ السلام ہے, اس جماعت میں عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس جماعت میں موسیٰ علیہ السلام ہے, ان کے سارے ماننے والے ہیں. اس جماعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام اور تمام صحابہ کرام ہے, تابعین ہے, تبع تابعین ہے, اور قیامت تک کے لیے ہر محنت کرنے والا اس جماعت میں ہے. کون سی؟ اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے جو دنیا میں خیر لانا چاہتی ہے. Maka dua usaha itu berjalan sejak Allah Ta'ala ciptakan dunia sampai hari kiamat, akan terus berjalan. Satu adalah usaha kebaikan, satu adalah usaha keburukan. Satu adalah usaha yang mengajak pada orang-orang akan memperbaiki dirinya, menimbulkan sifat-sifat baik pada dirinya. Satu lagi adalah usaha yang mengajak keburukan, kejahatan. Dan dunia tidak pernah sepi, tidak pernah sepi. Dua kelompok ini selalu ada, dua usaha ini selalu ada, dua golongan selalu ada di muka bumi ini. Tidak akan ada satu masa itu isinya orang buruk semuanya, nggak ada. Seandainya ada, maka pasti kiamat sudah terjadi. Atau baik semuanya, nggak ada yang buruk sama sekali, itu pun tidak pernah ada. Selalu ada dua-duanya. Kelompok yang baik, kelompok yang buruk, kelompok yang mengajak pada kebaikan, kelompok yang mengajak pada keburukan. Itu ada. Hadirin rahimakumullah. Maka kelompok yang baik ini adalah kelompok para anbiya alaihimus salatu wassalam. Berjalan pada kelompok, pada orang-orang berikutnya sampai nantinya masuk ke dalam surga. Maka mereka ini datang ke muka bumi ini. Perbaikan adalah perbaikan dirinya. Bagaimana matanya benar pandangannya, lidah benar bicaranya, tangan benar geraknya, kaki benar langkahnya, bagaimana dia perbaiki anaknya, bagaimana dia perbaiki istrinya, bagaimana dia perbaiki keluarganya, bagaimana dia perbaiki kampungnya. Bahkan dia fikir bagaimana seluruh dunia yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai ada kelaparan, jangan sampai ada kehausan, jangan sampai orang dalam kebodohan, jangan sampai ada orang dalam kesesatan. Itu yang diusahakan. Dan untuk itulah mereka berkorban, untuk itu mereka berfikir, untuk itu mereka bekerja, untuk itu mereka bergerak. Yang setiap hari, yang setiap saat difikirkan adalah kebaikan dan kebaikan. Bagaimana kebaikan muncul dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam tetangganya, dan umat seluruh alam. Yang untuk itu dia kerahkan dirinya, tenaganya, fikirannya, hartanya dihabiskan untuk itu. Itu ada. Ulaika hizbullah. Itu adalah tentara Allah, itulah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Siapa isinya? Isinya adalah Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para pengikut-pengikutnya. Itulah isinya. دوسری میرے دوستو دنیا میں محنت ہو رہی ہے شر لانے کی. جب آدمی خیر کے لانے کی محنت نہیں کرتا تو اس کے اندر میں شر پیدا ہوتا ہے, اور شر پیدا ہوتے ہوتے وہ شر اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شر کا داعی بن جاتا ہے اور شر دنیا میں چلانا چاہتا ہے. تو ایک محنت دنیا میں یہ ہو رہی ہوگی کہ ہر آدمی ان کا آنکھ کے دیکھنے پر اپنے جذبات پر بے قابو ہو جا رہا ہے کہ کیا ان کا اللہ کی دعوت نہ چلے, اللہ نے جس طرف بلایا ہے اس طرف نہ چلے, دنیا میں شر ہی شر پھیلے, کا چیزوں پر, کائنات پر, شکلوں پر محنت کی جائے اور محنت کو, خیر کی محنت کو چھوڑا جائے تو شر مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ دنیا میں چلتا رہے گا. خیر کی محنت بھی چلے گی, شر کی محنت بھی چلے گی. ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوچنے کا ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے نہیں, افریقہ میں نے ایک مرتبہ سنا بھی تھا اور دیکھا بھی. وہاں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے,
उस खेल में एक बहुत मोटा रस्सा होता है, उस रस्से के अंदर में गिरे लगाई जाती, फिर 2 टीमें हो जाती, 10 आदमियों की टीम इस तरफ, 10 आदमियों की टीम इस तरफ, बीच में निशान होता है। अब 10 आदमी उस रस्से को पकड़ के उस तरफ खींचते हैं, 10 आदमी रस्से को पकड़कर इस तरफ खींचते हैं। अगर इस वाले वो खींच करके उनको इस लकीर तक ले आए तो ये जीत गए, और ये उनको खींच करके यहां तक ले आए तो ये जीत गए। बस दुनिया में ये रशाकशी चल रही है। 2 टीमें हैं, एक खैर की नबियों वाली मेहनत करने वाली, जिन पर दुनिया में रहमतें आ रही, दुनिया में बरकतें आ रही, आखिरत जिनकी बन जाएगी। एक शर की मेहनत करने वाली कि दुनिया में गलत चीजें चले, दुनिया में बदकारी चले, दुनिया में एहसान फरामोशी चले, अखलाक खत्म हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाए, उसकी मेहनत है। ये दोनों मेहनतें चल रही हैं मेरे भाई और दोस्तों। ये तो मेहनतें क़यामत तक चलती रहेगी। फैसला तो इस पर होगा, मुझे और आपको ये सोचना है कि हमें कौन सी टीम में खड़ा होना है। खैर वाली मेहनत में अल्लाह हम सब की शर से हिफाजत फरमाए। तो पहले ये बताओ कि ये मजमा कौन सी जमात में खैर अपने अंदर लाना चाहता है या अपने को छोड़ देना चाहता है, हम ये पूछना चाहते हैं इस मजमे से। Yang kelompok kedua adalah kelompok yang mengusahakan keburukan, kelompok yang mengusahakan kejahatan. Bagaimana kejahatan menyebar kemana-mana, dan seorang manusia walaupun asalnya orang baik, tapi tatkala usaha perbaikan dia tinggalkan, lama-lama keburukan muncul dalam dirinya. Bahkan bukan hanya keburukan, kemunyakan begitu kuat pengaruhnya sehingga dia pun menjadi pengusaha keburukan, menjadi jurukamnya keburukan, provokator keburukan, menjadi orang yang ingin menyebarkan keburukan di mana-mana. Itu sudah otomatis tatkala dia meninggalkan usaha kebaikan. Maka yang ini adalah keburukan. Bagaimana keburukan menyebar kemana-mana, bagaimana orang mencuri, bagaimana orang supaya bebas minuman keras, bagaimana orang berzina, bagaimana orang tidak punya malu lagi, bagaimana orang hidup bebas seperti hewan. Itu yang difikirkan, itu yang diusahakan. Dan dia mengusahakan orang lain, menarik orang lain. Maka ini adalah tarik menarik yang akan ada sampai hari kiamat. Hadir rahimakumullah. Di Indonesia pun ada. Dia lihat, saya melihat di Afrika itu ada olahraga tarik tambang kalau di Indonesia dibilangnya. Itu ada garis di situ, ada 2 kelompok berisi 10 orang, 8 orang. Begitu dimulai maka saling tarik menarik. Begitu yang sini tertarik ke sini lewat garis berarti kalah. Atau yang sana lebih kuat menariknya, yang sini lewat garis berarti dia yang kalah. Seperti olahraga tarik tambang begitu. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. 2 usaha itu akan ada dan selalu ada. Yang berusaha menarik ke arah kebaikan dan berusaha menarik ke arah keburukan. Dan itu selalu berperang, selalu bertanding, selalu berusaha saling melawan untuk menang. Bagaimana menarik kuat-kuatnya ke arah kebaikan, yang satu bagaimana menarik sekuat-kuatnya ke arah keburukan. Maka sekarang yang ingin saya tanyakan, kata beliau, kita ini mau masuk kelompok yang mana? Kelompok yang mengusahakan kebaikan, yang menginginkan sifat-sifat baik muncul dalam dirinya, keimanan, ketakwaan, kebaikan tertanam dan menyebar dari dirinya, atau kelompok yang membiarkan dirinya begitu saja, yang penting benda-benda dunia yang dimajukan? Yang mana ini? क्या कह रहे हैं? पहली जमात, पहली जमात। अब पहली जमात तो बुनियाद क्या है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके इमाम है। सबके आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने पूरा कुरान पाक उतारा और आपके जरिए से आपकी उम्मत को ये बुनियादी चीज समझाई कि देखो, दुनिया के तमाम हालात जितने इंसान पर आते हैं, उन तमाम हालात का ताल्लुक दुनिया की चीजों से नहीं है, इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल से। Maka pondasi, dasar pikiran, bentuk usaha kelompok yang pertama ini, yang Allah Ta'ala turunkan kepada silsilah para anbiya, yang dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam hingga terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan dalam Al-Quran juga, itu apa? Adalah bahwa semua keadaan yang
terjadi di muka bumi ini, kesusahan, masalah, berbagai macam problem yang ada di muka bumi ini tidak ada hubungannya dengan benda-benda sama sekali, tapi hubungannya hanya dengan amal yang muncul dari diri manusia saja. अंबिया की जो लाइन है कि दुनिया में इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, परेशानी, राहत, सुकून, चैन, इत्मीनान, अमन, इन सब का ताल्लुक इन मखलूक से नहीं है, अल्लाह ने ईमान और आमाल के साथ रखा है। इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की पहली मेहनत की बुनियाद मुल्क और माल नहीं है, चीजें नहीं है, न पहले न आखिर में तमाम नबियों की मेहनत की बुनियाद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले जिस बुनियाद से उठाया कि ए ईमान वालों, ए लोगों, सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को सही कर लो कि सब कुछ मसला अल्लाह के हाथ में है। इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, हयात अल्लाह देता है, हिफाजत अल्लाह करता है, हलाक अल्लाह करता है, हालात अल्लाह बनाता है, हालात अल्लाह बिगाड़ता है। सब कुछ तने तन्हा एक अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह हालात को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खुदा हालात को बनाएंगे और आपके तरीके से हटने पर खुदा हालात को बिगाड़ेंगे। ये इस मेहनत की सबसे पहली ईंट है, यही से बुनियाद शुरू होगी। ईमान बना, आमाल बने, आमाल बने, हालात बने और हक ताला शानहू दुनिया में खुशगवार जिंदगी देंगे। इसलिए सबसे पहली मेहनत नबियों ने अपने मानने वालों को जो कराई वो ईमान के बनाने की मेहनत कराई। ईमान के बनने बगैर आमाल का बनना मुश्किल है और आमाल के बनने बगैर हालात का बनना नामुमकिन। Maka para Anbiya alaihissalatu wassalam, mereka datang, yang pertama kali ditanamkan dalam pikiran umatnya, dalam pikiran kaumnya adalah keyakinan yang lurus bahwa semua keadaan, semua kondisi, hal-hal yang ada di sekitar manusia ini tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang berserakan di sekitar manusia. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah dengan amal yang muncul dari dalam dirinya, iman, amal yang ada dalam dirinya. Maka itulah yang ditanamkan oleh para Anbiya alaihissalatu wassalam, sehingga para Anbiya alaihissalatu wassalam ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal hingga akhir perjuangan mereka tidak pernah sedikit pun mengusahakan benda-benda dunia, baik itu namanya harta, tahta, pangkat, kerajaan, jabatan, kekuasaan, tidak ada sedikit pun. Yang ada adalah usaha untuk membentuk keyakinan, ditanamkan dari manusia, dalam hati manusia, bahwa kegelisahan, keamanan, ketenangan, permusuhan, kasih sayang, ketidakcocokan itu bukan timbul dari benda-benda. Itu timbulnya adalah dari amal yang muncul dari dirinya sendiri. Maka ditanamkan dalam diri umat bahwa kalian akan bahagia apabila cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diikuti. Bila cara Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW diimani, diikuti, diteladani, diamalkan, maka kehidupan yang nikmat, sejahtera, aman, sentosa Allah berikan di dunia, dan kebahagiaan puncak yang sempurna Allah berikan selama-lamanya di akhirat. Demikian pula sebaliknya, tatkala cara Rasulullah SAW ditinggalkan, dia buat cara-cara sendiri, jalan hidup sendiri, maka semaju apapun benda-bendanya tidak akan mungkin dapat bahagia. Maka hadirin rahimakumullah, baiknya amal tidak mungkin didapatkan tanpa baiknya iman, dan baiknya keadaan itu hanya didapatkan dengan baiknya amal. Bila iman baik baru amal baik, amal baik keadaan baik. Bila iman tidak baik, amal tidak akan baik. Bila amal tidak baik, tidak mungkin, mustahil keadaan akan menjadi baik. इसके लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को मेहनत का तरीका बताया कि ईमान कैसे आएगा। जैसे दुनिया में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुख्तलिफ चीजों के तरीके बताए हैं। भाई खाना, किसी को भी पेट भरना है तो खाने के लिए मुंह से खाना पड़ेगा।
اور یہ شروع سے ہے، یہ نہیں ہے کہ آج سائنس کا دور آیا ہے تو لوگ کان میں لقمہ ڈالیں گے، اس ساتھ دنیا بہت ترقی کر گئی لہٰذا منہ سے نہیں کھائیں گے، ہم کان سے کھائیں گے، ہے نا؟ وہی طریقہ ہے، وہی چل رہا ہے۔ جیسے تو اللہ پاک نے دنیا میں ضرورت کی چیزوں کے طریقے اللہ نے بتائے اور شروع سے انسانوں کو سکھائے اور وہی چل رہا ہے، ایسے میرے بھائیوں سب سے پہلے بنیادی چیز ایمان پر محنت اور ایمان کو اندر میں لانا ہوگا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا۔ اے ایمان والو، ایمان کے دھوکے سے نکلو کہ ایمان پر محنت نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ایمان اندر میں داخل نہیں ہوا۔ زبان سے تو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن صبح سے لے کر شام تک اور گھر کے کونے کونے میں اور کاروبار میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں نہیں۔ ایمان تو ایک محنت کا نام ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اور سب کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو بنیادی چیز بتائی ہے، سب سے پہلا پورے اسلام کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان زبان کے بول کا نام نہیں ہے، ایمان پر کتاب لکھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان کی کوئی نظریات بیان کر دینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ یہ دل ہے، یہ ایمان یہاں آئے گا، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے، اس کے قیام کی جگہ نہیں ہے، اس کے قیام کی جگہ تو دل ہے۔ ایمان پر محنت کی جائے گی، ایمان جب اندر میں آیا، محنت کر کے ایمان اندر میں آ گیا، بس میرے دوستو سارا مسئلہ آسان ہو گیا، ایمان جگہ پر آ گیا، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے، دنیا خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت بن جائے گی۔ Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cara pada manusia untuk memenuhi keperluannya melalui para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bagaimana cara untuk memperbaiki iman dan amalnya. Manusia untuk memenuhi keperluannya dari dulu hingga sekarang, maka untuk menutupi rasa lapar, menghilangkan rasa lapar dalam perut, caranya adalah masukkan makanan. Dan sejak manusia pertama sampai sekarang, cara masukkan makanan dari mulut. Tidak pernah ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada orang yang berpikiran, ini penemuan baru, makan yang benar dari telinga misalnya, makan yang benar dari hidung misalnya. Orang semaju apapun teknologinya tidak akan merubah itu. Mereka tetap berpegang teguh bahwa namanya makan dari mulut, melihat dengan mata dan sebagainya. Maka demikian pula lah hadirin rahimakumullah, para anbiya alaihi wassalatu wassalam mengajarkan bagaimana meraih kebahagiaan. Meraih kebahagiaan adalah dengan iman, dengan usaha iman. Dan iman itu bagaimana? Kadang kita tertipu. Kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam lisan kita, merasa sudah alhamdulillah saya sudah beriman, tanpa memperdulikan bagaimana kegiatan kita, pekerjaan kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana amal kita di dalam rumah, di luar rumah, tatkala kita berjalan kemana-mana. Padahal hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu belum yang dimaksud iman. Maka yang namanya iman bukan sekedar ucapan, yang namanya iman bukan sekedar tulisan, yang namanya iman bukan sekedar pemikiran dan teori-teori, bukan. Yang namanya iman adalah keyakinan yang ada dalam hati. Ma waqara fil qalbi yusaqdaqahu amaluhu, yang tertancap, terhunjam, menancap di dalam hati dan dibuktikan dengan amalnya, itulah iman. Maka hadirin rahimakumullah, sekarang sudah jelas masalahnya, bahwa tempat iman bukan di lidah, bukan di tangan, bukan di pikiran. Tempat iman adalah dalam hati. Tatkala iman sudah masuk dalam hati, maka amal-amal yang muncul dari tubuh adalah amal-amal yang baik. Amal-amal baik muncul dari diri kita, maka Allah Ta'ala akan rubah dunia ini seolah-olah menjadi sepotong surga. Kehidupan yang aman, tentram, damai Allah Ta'ala sudah berikan di dunia ini. اب اس ایمان کے لیے حق تعالی شانہ نے دعوت دی،
دعوت کی محنت کے لیے اللہ کی راہ میں اور دعوت کو جب آدمی شروع کرے گا تو چونکہ ایمان کو اندر داخل کرنا ہے، ایمان کو اتارنا ہے، حالات آئیں گے، موافق مخالف حالات آئیں گے۔ اور موافق مخالف حالات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رواج کے خلاف ہے، ورنہ تکلیف تو آج دنیا کا ہر آدمی اٹھاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے، گھر سے بے گھر ہوتا ہے۔ شہروں میں جو نوکریاں کرتے ہیں ان کے حالات پوچھو کیا ہے۔ جو آفیسوں میں نوکریاں کرتے ہیں وہ کون سے حالات برداشت نہیں کرتے۔ کبھی باس مل گیا، کبھی ساتھی مل گیا، کبھی مسئلہ آ گیا، ساری تکلیفیں ہر جگہ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دعوت کی محنت، اس کے لیے جو دعوت دی جائے گی اور اللہ کی راہ میں لوگوں کے پاس جایا جائے گا، تکلیفیں اٹھائی جائے گی، یہ کیوں بھاری پڑتی ہے؟ رواج میں نہیں ہے، رواج میں نہیں ہے۔ اب آدمی دعوت کی محنت کے لیے نکلے گا، تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ انسان کا مزاج میں نے جیسے کہا زمین سے ملتا ہے۔ زمین میں کسی بیج کو اگانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیج زمین میں اترے اور اتر کر کے اس کا درخت باہر نکلے، اس کا پودا نکلے، اس میں سے پھل آئے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ زمین کو کھودنا پڑتا ہے۔ نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے۔ کبھی ٹریکٹر چلایا جاتا ہے، کبھی ہل چلایا جاتا ہے، کبھی پھاوڑا چلایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کا پہلے حالات ڈالے جاتے ہیں، نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی زمین نیچے، مستقل کبھی یوں چلاتا ہے، کبھی یوں چلاتا ہے، کبھی یوں چلاتا ہے، پوری زمین کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، پھر اس میں بیج اترتا ہے۔ دعوت کی محنت کو جب داعی کرنے پر آئے گا اور اللہ کی راہ میں نکلے گا اور اللہ کی راہ کی محنت میں لگے گا، حق تعالی شانہ حالات ڈالیں گے۔ کون سے حالات؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ حالات آئیں گے۔ صحابہ تو بڑے لوگ تھے، ان پر حالات آ گئے، اور ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم پر حالات نہیں آئیں گے۔ حالات آنے کا خطرہ دور سے نظر آئے گا، لیکن آدمی اس پر جمے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا ان حالات میں ایمان کا بیج اندر اترتا چلا جائے گا، اور جتنا دعوت دیتا چلا جائے گا، اللہ کی بڑائی کو بولتا چلا جائے گا، اللہ کی ذات کا یقین اندر میں آتا جائے گا۔ سب سے پہلی ہماری بنیادی ضرورت ایمان کا اندر میں اتارنا ہے، اور ایمان کے لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، پانی سے پہلے، کپڑوں سے پہلے سب سے بڑی ضرورت وہ محنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس محنت میں اللہ کی راہ میں اس لیے نکلے کہ ہمارا yaqین اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ Hadirin mulia, maka untuk iman inilah Allah Subhanahu wa taala berikan dakwah. Dan dakwahnya adalah dengan keluar jalan Allah taala, dengan mujahadah, dengan susah payah. Susah payah menanggung penderitaan, menerima masalah-masalah, menderita berbagai macam ujian, tantangan. Dengan begitulah Allah taala akan masukkan iman dalam hati. Dan sebenarnya hari ini adakah orang yang tidak susah payah? Apa ada orang yang tidak susah payah? Semuanya susah payah. Lihat orang pergi ke kantor, apa enak dia? Susah payah. Pergi ke kantor, kena marah bosnya, dibentak sama atasannya, nggak cocok dengan kawannya, terlambat ada skors dan sebagainya. Banyak masalah. Yang kerja dimanapun menderita sebenarnya. Yang kerja dimana-mana pun untuk usaha dunia tidak ada yang enak, susah payah semua. Tapi kenapa dia mau? Sedangkan dakwah ini susah payahnya nggak banyak, tapi kenapa berat? Apa sebabnya? Karena belum menjadi kebiasaan, belum menjadi adat istiadat yang membudaya, sehingga terasa berat. Dan tidak ada cara lain untuk masukkan iman selain dengan susah payah tadi, mujahadah tadi. Allah SWT sengaja berikan itu keadaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang cocok, yang tidak cocok, yang menerima, yang menolak. Untuk apa? Untuk masukkan iman. Sebagaimana tadi awal saya sampaikan,
bahwa manusia ini bahannya dari tanah, persis dengan tanah. Di satu petak tanah kita ingin menanam jagung atau padi atau yang lain-lainnya, maka tumbuhnya benih ini tidak di atas tanah. Tumbuhnya di mana? Di dalam tanah. Supaya ini tumbuh di dalam tanah, bagaimana? Harus digali. Maka untuk menggali bagaimana caranya? Berbagai macam cara. Ada yang dengan traktor, ada yang dibajak, ada yang dicangkul, dengan berbagai macam cara. Ini diganggu, ini ketenangan tanah ini, diobrak-abrik ketenangannya. Yang bawah jadi di atas, atas jadi di bawah, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Dibolak-balik tanah ini. Baru setelah terbolak-balik sedemikian rupa, siap ditanami. Maka demikian pula lah, untuk memasukkan benih iman dalam hati manusia, Allah Ta'ala berikan ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan diri, wat thamarat, dan buah-buahan. Itu pasti Allah Ta'ala berikan. Untuk apa? Untuk memasukkan iman. Sebagaimana untuk menanam benih tadi supaya tumbuh, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi batang, kemudian tumbuh pohon, kemudian tumbuh ranting, dahan, bunga, buah. Mulainya dari pembajakan sawah tadi, penggarapan sawah, tanah diolah, dicangkul, dibolak-balik, baru bisa ditanami. Maka demikian pula Allah Ta'ala berikan masalah-masalah kepada sahabat. Dan untuk kita ini sebenarnya Allah tidak berikan masalah. Masalah ujian itu datangnya pada para sahabat. Sedangkan pada kita apa? Sahabat itu orang-orang besar, orang-orang mulia. Allah Ta'ala berikan masalah pada mereka. Sedangkan kita ini orang-orang kecil, orang-orang lemah. Allah tidak berikan masalah. Ya Allah berikan apa? Khawatir ada masalah. Hanya itu saja. Khawatir ada masalah, khawatir nanti benih, khawatir begini. Hanya itu saja. Dan itu mesti dilalui. Itu adalah satu syarat untuk masukkan iman dalam hati. Maka orang dia bertahan, dia kuat, dia melangkah, menghadapi berbagai macam keadaan, dia lurus, maka lama-kelamaan iman akan masuk dalam hatinya. अब इसके लिए मेरे भाई और दोस्तों, बुनियादी चीज ये है, इतनी बड़ी चीज अल्लाह की तरफ से मिलेगी, उसके लिए अल्लाह के दीन की नक्लो हरकत, दावत, इसके लिए घर का छोड़ना बोझ पड़ेगा। क्यों? रिवाज में नहीं है। दुनिया के लिए तो घर छोड़ते हैं, मुल्कों में लोग जाते हैं, और मस्जिद में रहना, आमाल में रहना, दुनिया वाले दुनिया बोलते हैं, घंटों बोलते हैं, ईमान बोलना, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। ये मेहनत गली गली और शहर शहर, मुल्क मुल्क चल फिर करके इस मेहनत को करते रहेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी? ईमान हमारा बनेगा। दूसरी चीज क्या होगी? दुनिया के इंसानों की जिंदगियों में खैर आएगी, वो ईमान की मेहनत में लगने वाले होंगे। तो फिर नतीजा क्या होगा उनका? जब हम अपने मकसद हयात पर आएंगे, हक ताला शानों की मददें हमारे साथ होगी। दुनिया अल्लाह जल जलालहू मनवालहू, इस दुनिया की जिंदगी को जो मुकद्दर का घर है, जो मुकद्दर की बीवी है, जो मुकद्दर की औलाद है, जो मुकद्दर का कारोबार है, जो मुकद्दर की चीजें हैं, उसमें हक ताला शानहू बरकतें डाल देंगे। दुनिया खुशगवार बनेगी और आखिरत बन जाएगी। इसलिए हमारा ये पूरा मजमा जो है, जो भी यहाँ आया है, हर एक से हमारी ये बात है, मरना है और दुनिया में अल्लाह ने जिंदगी दी है, खैर की मेहनत में लगेंगे, नबियों वाली मेहनत में जो शुमार हो जाएगा और हमारी अपनी जिंदगी में खैर आ जाएगी। और खैर की मेहनत में न लगे तो खुद ब खुद शर जिंदगी में आता चला जाएगा। इसके लिए मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद के वादे पर हिम्मत के साथ में यहाँ आने वाला हर साथी तय करो कि इंशाअल्लाह नकद यहाँ से 4 महीने जाना है। ये रास्ता
अल्लाह की तरफ से है, इसमें उजड़ना नहीं है, यह आबादी का रास्ता है। नजर आएगा मैं उजड़ जाऊंगा, नजर आएगा मेरा कारोबार फेल हो जाएगा, नजर आएगा मेरा ये मसला हो जाएगा। मुकद्दर में अगर वो मसाइल है तो हम रहेंगे तो भी आएंगे और जाएंगे तो भी आएंगे, लेकिन अल्लाह की मदद के वादे पर उठेंगे तो रहेंगे। और हालात बन गए तो क्या होगा, यकीन हमारा गैरुल्लाह पर हो जाएगा और अल्लाह की राह में होंगे, काम बन जाएंगे, यकीन बन जाएगा, काम बिगड़ेंगे, कुर्बानी करार दिया जाएगा। पूरा मजमा ऐसे बैठा रहो और हिम्मत के साथ में हर साथी जो जमातों में 4-4 महीने के लिए तैयार होकर आए हैं, माशाअल्लाह अल्लाह मुबारक करे, और जो आए चिल्लों के लिए आए हैं वो 4 महीने करें, जो मजमा इज्तिमा में शरीक होने के लिए आया है वो तय करे। इंशाअल्लाह हमें 4 महीने जाना है। अब हिम्मत के साथ में बताना शुरू करो कि कौन कौन 4-4 महीने के लिए तैयार है। Hadirin rahimakumullah. Maka untuk mencapai ke sana, caranya adalah dengan keluar di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri. Menjadi beban rasanya. Padahal di dunia ini berapa banyak orang meninggalkan anak istrinya. Bahkan untuk dunia mereka bisa berpisah bertahun-tahun lamanya. Bahkan bisa sampai ke luar negeri jauhnya. Tapi tatkala ini untuk agama jadi sangat berat luar biasa. Kenapa? Karena belum terbiasa, belum menjadi adat kebiasaan yang membudaya, sehingga terasa berat. Maka melangkah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggal di masjid. Orang-orang dunia, mereka 24 jam membicarakan dunia. Kemajuan benda ini, perbaikan benda ini, pekerjaan ini, berbagai macam dibicarakan. Maka kita sebaliknya, kita di masjid membicarakan kebesaran Allah. Ini semuanya dari Allah, kepada Allah, oleh Allah. Kita datang pada orang-orang, berjalan-jalan, kita kemana-mana, yang dibicarakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir rahimakumullah. Maka ini mesti kita lakukan. Bila kita kerjakan, pertama kali apa? Iman akan terbentuk. Pertama, iman kita akan terbentuk. Dan yang kedua adalah orang-orang akan berbondong-bondong pada kebaikan. Orang-orang akan berjalan menuju kebaikan. Orang-orang akan tersedot untuk menuju pada kebaikan dan kebenaran, menuju pada agama yang benar. Hadirin rahimakumullah. Maka ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ini kita jalankan, maka yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, rezeki sekian, anak sekian, istri, pekerjaan, rumah, dan lainnya yang memang sudah ada takdirnya dari Allah Ta'ala untuk kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan di sana. Dan bila kita keluar, maka mungkin memang sudah takdirnya kita ada masalah. Seandainya itu pun terjadi, maka masalah yang datang dengan takdir Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keluar kita. Kalau memang masalah ditakdirkan untuk kita, kita mau di rumah mau keluar tetap ada masalah. Hanya saja bedanya tatkala kita tidak keluar, kita tinggal diam di rumah, ada masalah lari kita kepada makhluk, kita bukan ingat kepada Allah. Tapi tatkala kita keluar, kemudian misalnya memang sudah takdirnya Allah Ta'ala uji dengan masalah, maka yakin kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita akan menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara seperti itulah kita makin hari makin meningkat iman kita, makin bertambah yakin kita. Hadir rahimakumullah. Maka bapak-bapak yang hadir di sini, yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, semoga Allah Ta'ala terima semuanya. Amin. Hadir rahimakumullah. Maka sekarang, supaya kita masuk dalam kelompok para anbiya alaihi salatu wassalam yang mengusahakan kebaikan dan perbaikan, maka bapak-bapak yang hadir di sini, alhamdulillah ada yang memang sudah niat untuk keluar 4 bulan, jamaah terbentuk. Ada yang niat untuk 40 hari. Maka yang 40 hari bagaimana jadikan 4 bulan. Dan bagaimana yang datang hanya untuk istimewa, bagaimana buat keputusan saya akan keluar jalan Allah SWT. Saya akan berangkat 4 bulan jalan Allah SWT. Silakan Pak, silakan insyaallah Pak. Silakan daftar Pak, silakan.